Guys, ipapatapos na natin 30 assist. Masyado na malaking premyo. So eto, susubok daw si Idol. Isang random na player lang. Yung mga random na player lang, eto yung mga nakakagawa eh. So 3,150 pesos po pag nagawa ni Idol ang 30 assist. So subukan natin to. Ito, sakto pare, tank user si Idol. Handa na, boss! Praksidado na to. Practice na ako. Hindi naman, boss. Excited lang ako, boss. Game. Guys, pa-help guys. 30 assist. Huwag kayo iiyak. Boss, wak. Bossing! Bukal ka pa, boss? Uy, hindi, boss. Guys, pa-help guys. 30 assist, guys. Tapusin ko na to. Lock ko na to, guys. Tulungan ba namin yan, boss, wak? Huwag na, no? 5%. 5%. Oh, wag na. Kondo eh. Alam, sige. Balagbag kaliban ah. Yun na nga, Layla. Magkano na ba, pre? Pinagandaan ko, pre. Magkano? 30? Magkano cash price, pre? Ay, 3. Eh, sakto. Ilan ba kayo dyan? Dalawa kami, pre. Ayan. Basta no problem. Focus tayo, guys. Kaya to. Hitwag. Nag-iisa lang ito mundo. Siyempre, ibig ko yan eh. Lalabs ko yan eh. Yun. Lalabs ko yan eh. Nag-go na. Nag-turtle na. May ulti ka. Patay ko eh, oh. Sayang, assist sana yun, pare. Wala pa eh. Hindi ako nag-level 4 eh. Sige, lalay ako. Kaya to. Punod yan, ah. Ayun. Sige, pre. Hindi ko na pinapasok pa. Sige, pre. Ito, ah. Wala, di inabot. Tara. Tara. Low health kin. Sige. Wala na, umana out na ako ah. Coming na yan ah. May respo na. Pare, win ako pare. Sorry pare. Sige lang. Di sa akin yun, boss wak. Uy, pre, yung ano daw ba maingay? Hindi ko kasama. Kalmahan nyo. Oh! Kalma! Ulti, oh. Hindi na ako. Wala ko skill to. Kaya boss wak, di namatay. Sayang, wala lang kasi si bossing. Sagad to, boss wak. Patay ang boss wak. Tinuruan ko si Misaki. Na-burst na ba? Nice one. Tara mid. Dami. Hoy, pasis naman. Yun na nga, tropa. Palong-palo ah. Oh, tama na. Tama ka na. Tama ka na. Tama ka na. Tama ka na doon. Siyempre ako, ipasok mo. Ipasok mo. So, doon yung ginagalingan ah. End na nga agad. Oh, siyempre, boss wak. Wag po! Hindi ka makakaltasan, boss wak. Basta ako kasama mo. Buo ang 13-month pay. Ang bala sa'yo, boss wak. Hindi mo kalaban. Ito boss, Layla lang oh. Layla lang na boss. Ito, pro.
Tangina, parang iiyak si Bossing. Parang iiyak si Bossing. Sakit tayo. Gagi nanood si Jason. Pre. May flicker pa ba to? Barang. Meron. Siyempre, stop. Pali mo na. Pasayin mo, nagdadangat ako eh. Home sim. Feel ko rin 25 kill dapat eh. Di ba, Boss Wak? Gago, pinatay ka, Boss Wak. Ayoko nang ganun eh. Bawian mo nga, pre. Tumalong ka. Ganado ah. End ka na naman ah. Huwag mo ngawain yan ah. Don't touch. Don't touch, pre. Ay! Joke lang. Pare, kinarni ako, pare. Wait, di pa rin nakuha. Ingat, Buson. Patay si Wilson, pre. Magaling. Oy. Sayang. Yung mic mo, pre, guys. Oh, pre. Parang hangin na electric pan eh. Galit sila kay boss ba ko? Oy. Pili yata. Oh. Nice one. Yan pare. Nice one. Yun, nakulong. Paraga na pare. Kalma, pre. Lalim mo, pre. Idol. Audition, pre, oh. Nag-audition na, pre, oh. Nag-audition, pre, oh. Isa-isa lang, pre. Audition na kayo, pre. Welcome, Ano? welcome. Welcome to Mobile Legends. Boss lock lang sa ako lang. Wala na, pre. Turning na sila. Paputokin lang natin. Yan, putok na yan. Gago! Hindi na abonado, dagdag pa star. Tara pre, tara pre. Open sa boss lock, pre. Ito pre oh. Sa akin. Tawa-tawa siya sa ginawa niya. Wag pare. Lagi nakulong ako. Nice one. Kaya pa ba, pre? Kaya pa ba, pre? Kaya? Haha, nice G, boss. Nice G. Nice G, boss. Nice G. Salamat.